अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात में कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक को आकर ही रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफत के सबब, जिसमें जलजले, सैलाब, आंधी, तूफान और दूसरी हवाई अमरा शामिल होती है। तो किसी को बीमारी, किसी को घर के बिस्तर में हो, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत किसी की भी नहीं टलती। जब इसका वक्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो या गुलाम, अमीर हो या फ़कीर, सफ़र में हो या मशीर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे ज़मीन के साथ तही हो, छुप जाएं या आसमान की वसतों में महफूज हो जाएं, लेकिन मौत है कि जब इसका वक्त आ जाएगा तो आकर ही रहती है। ये अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में बताएंगे और ऐसी चंद निशानियां भी बयान करेंगे जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती भी है। मौत आने से कबल ये निशानियां हर एक पर ज़ाहिर होती हैं। जब ये निशानियां ज़ाहिर हों तो समझ जाएं मौत का वक्त करीब है। मोहतरम नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने हर जी रूह के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो या फजर, हता को दहर है ये है कि क्यों ना हो, मौत को यकीनन मानना ज़रूरी है। अगर कोई मौत पर शक व शौबा भी करे तो इसे बेवकूफ़ों की फुर्सत में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतों और मशरिक़ और मगरिब तक क़ायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ वो बेबस हो जाती है। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी और ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को ठहराने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, ज़ालिमों को जहन्नुम के वादियों में झुलसने वाली और मुंतक़ियों को जन्नत में बलाखानों तक पहुँचाने वाली शय है। मौत ना झूठों पर शफ़क़त करती है, ना बड़ों को ताज़ीम करती है, ना दुनियावी जो हदरियों से डरती है और ना ही बादशाहों से इनकी दरबार में हाज़िरी होती है, ना इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदावंदी होता है तो वो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती फाड़ती हुई मतलूब के हासिल कर लेती है। मौत ना नेक सलाह लोगों पर रहम करती है और ना ज़ालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। आखिरवी अब्दी ज़िंदगी को दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह नहीं देने वाले भी मौत के आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक़मा बना लेती है। मौत आने के बाद आँख देख नहीं सकती, ज़ुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ ख़त्म होने और इंसान का दर फ़ानी और से दर बक़ा के जानिब कोश करने की तरक्की याफ़्ता साइंस भी रूह समझने से क़ासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ह तौर पर ऐलान फरमा दिया, रूह सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का खाता बंद हो जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और सज़ा और जज़ा का अमल शुरू हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि इसकी आखिरी वक्त आ जाए। हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब तर हो चले जाते हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि इतने अय्याम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए हैं। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वही तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आएंगी। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में मुतअद्दिद आयात में मौत और इसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमत है। हर चंद जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे बदले क़यामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो सही मायने में कामयाब हो गया और ये दुनियावी ज़िंदगी को जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मायार ज़िक्र किया है और वो ये है कि इस हाल में हमारी मौत आएगी कि हमारे लिए जहन्नुम से छुटकारा और हुसूल जन्नत का फ़ैसला हो चुका होगा। इस ज़मीन में जो कोई भी है फ़ना होने वाला है और सिर्फ़ तुम्हारे परवरदिगार की फ़ज़ल वाली, जलाल वाली और फ़ज़ल करम वाली ज़ात बाक़ी रहेगी। सूरह रहमान। हर चीज़ फ़ना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात की। हुकूमत इसकी एक है और इसकी तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। मोहतरम नाज़रीन और मोहतरम
بھائیوں اور بہنوں، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت سے اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ، پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کے اوپری حصے نیلا اور رونی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی یا نشانی، یہ ایک واضح نشانی ہے۔ جب انسان کا سانس اکڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے بوجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کا منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جیسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں اسے ایلویشن ہو رہا ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغار ہوتا ہے تو ایلویشن بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرٹ ایلویشن نہیں۔ اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہے اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت آ جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روکیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اہل خانے کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریضوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب میں کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اسی لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہ گار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا اور میرے اسلامی باتوں کو، اسلامک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا، ان کو بھی جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔